Sada ćete da vidite kako radi Messerschmitt BF109B sa elektromotorom. Unutra je mali elektromotor koji ću vam pokazati malo kasnije, a sada vidite. Samo ovdje spojem, samo vidim gdje i... Tako, sad ćemo opet vidimo. To je bilo to, sad ćete vidite. Evo, unutra je stavljen ovako mali elektromotor koji se nalazi ovako iznutra, vidite. Unutra ovdje, u ovom ovdje delu i ovamo su zalemljene dve žice koje smo sprojili iz aviona, koje kada se spoje radi, naprimjer kao što može da radi ovako. Samo da imam nešto zeza. Tako radi ovaj mali elektromotor, samo što je drugačije. Ja ću vam pokazati još nešto. Ne može da stane, ali sad ću. Vidite, ja i moj drug smo napravili ovako i jedan, ovdje jedan malo veći elektromotor. Vidite koja je razlika. Ovakav motor ne bi mogao da stane u avion, ali ovo, da vam pokažem primjer, samo da vidite da radi. Ovo je elektromotor, samo što je ovaj kao sa propeler za čamac. Eto, i to bi bilo to. Na istom tom principu radi i naš Messerschmitt BF109B. Doviđenja, hvala na gledanju.